Assalamualaikum and hello everyone. So now we are going to discuss physics extra questions, chapter 3, number 37. Okay, let's read the question together. Sekejap, Miss besarkan sikit soalan dia. Okay, a 200 gram tennis ball moving with a speed of 15 meter per second. Okay, so the first ball, tennis ball ini dia akan move dengan 15 meter per second and mass of the tennis ball is 200 gram. And dia akan collide with stationary ball of 800 gram in an elastic collision. So bila dia cakap stationary ball, you dah tahu the ball is not moving. So bila dia not moving, the object dia adalah pegun. So therefore the initial velocity is 0. Then after the collision, the tennis ball is scattered at an angle of 45 degree from its original direction with speed of 5 meter per second. So yang scattered adalah tennis ball. Okay, not the stationary ball but tennis ball. So tennis ball itu akan scattered dengan angle of 45 degree dan juga dia punya final speed will be 5 meter per second. So the question asks us to find the final velocity. Okay, velocity ni kita dah tahu adalah vector quantity. So bila dia vector quantity, of course dia akan ada magnitude and direction. Maksudnya kita kena cari magnitude and direction of the struck ball. So of the struck ball ni lah, yang bola yang stationary tu lah, lepas dia dah kena langgar, dia dah jadi struck ball. So what we need to do, we need to find for the final velocity, which is V2, and also the direction of the second ball, the stationary ball. Okay, so if you look at this figure, kita memang dah tahu dah. So before collision, we know before collision the ball move in X direction. Okay, paksi X. Maksudnya dia hanya move di paksi X, not Y direction. Right, not Y direction. So therefore, initial speed dia adalah initial speed in X direction. Okay, same goes to this. So U2 X equals to 0 meter per second. And dia hanya move pada X direction, dia tak move pada Y direction. So therefore, initial speed in Y direction adalah 0. Okay, so first of all, keluarkan maklumat ini dahulu supaya senang awak nak substitute later. And then after collision, kita memang dah tahu the tennis ball, dia make an angle of 45 degree. Bila make an angle, meaning we need to resolve it, dia ada angle. So kita akan ada V1X, kita resolvekan dia kepada V1X dan juga V1Y. So as we know, kalau kita resolve V1X, kita tahu angle dia berada pada paksi X. So bila angle berada melekat pada paksi X, X adalah champion, C champion akan represent cos. So dia akan jadi V1 cos theta. So dia akan jadi V1X, V1 kita 5 cos 45 degree. So therefore kita akan dapat V1X kita 3.54 meter per second. Okay, so far so good everyone. Okay, so the next one kita cari pula untuk V1Y. So V1Y, kalau V1X dah sin, so Y akan jadi V1 dah cos, Y akan jadi sin. V1Y sin, V1 sin theta. So V1 kita adalah 5 sin 45 degree. If you all tekan calculator, make sure your calculator is in degree, not radian. So you will got 3.54 meter per second. So maklumat penting, so Miss dah highlight. Okay, sekarang kita nak cari V2. So the question asks us to look for V2 dan juga theta 2. Macam mana nak buat? Kita dah tahu kalau V2 ni dia memang make an angle. Dia memang dah make an angle. So bila dah make an angle, kita kena resolve dia. Kita resolve kepada V2X dan V2Y. So kalau nak cari V2, kita dah tahu kita kena cari magnitude. Okay, so kita memang dah kena cari magnitude. Tapi sebelum kita nak cari magnitude, kita kenalah dapatkan dulu nilai untuk V2X dan juga V2Y. So how to do this? Kalau kita tengok before collision, after collision, of course dia adalah konsep momentum. So therefore kita buat dulu konsep momentum untuk dua dimension. Kalau dia ada angle, dia akan terbahagi kepada dua axis, which is x axis dan juga y axis. So x axis dia akan jadi summation of initial momentum for x axis akan sama dengan summation of momentum
final untuk x axis. So kita tahu dah formula momentum adalah mu. So dia akan jadi m1 u1x tambah m2 u2x. Okay, m2 u2x equals to m1 v1x tambah m2 v2x. So m1 kita berapa? M1 kita, we must change it to kilogram, tak boleh dalam gram. So kita akan dapat 0.2 kg dan m2 kita adalah 0.8 kg. So m1 0.2, u1x kita dah tahu 15. Okay, m2 kita 0.8, u2x kita dia tak bergerak, stationary ball, so 0. So m1 0.2, v1x miss dah kira 3.54, dan m2x, m2 kita adalah 0.8 and we are looking for our v2x. So therefore you akan dapat you punya v2x adalah 2.865 meter per second. Okay, in physics kita hanya ambil 2 decimal place ataupun 3 decimal place. Okay, so this is for x axis. Okay, misalkan buat untuk y axis sebelah-sebelah supaya senang compare. Okay, so ini adalah y axis. Kalau y axis sama juga submission of momentum initial in y component akan sama dengan submission of momentum final in y component. So sama juga. So dia adalah principle of conservation of momentum. Cuma beza sekarang dia adalah berbeza axis, sama ada x axis ataupun y axis. So ini akan jadi m1 u1y tambah m2 u2y equals to m1 v1y tambah m2 v2y. So m1 kita adalah 0.2, u1y kita kosong because before collision dia hanya bergerak pada paksi x, dia tidak bergerak pada paksi y. So m2 kita adalah 0.8 and v2y kita adalah kosong. So m1 0.2, v1y Miss dah kira, Miss dah tahu 3.54, m2 adalah 0.8 and v2y adalah kita nak cari. So therefore you akan dapat v2y you adalah negative 0.885 meter per second. Okay, sekarang dah dapat v2x and v2y, kita nak cari velocity for the struck ball v2. Kita kena ingat balik chapter 1 kita, bab 1 kita. Okey, kita nak cari magnitude, kita akan pakai formula ni, v2x squared tambah dengan v2y squared, square root. So v2x kita adalah 2.865 squared tambah dengan negative 0.885 squared. So you will got your magnitude is 3 meter per second. Sekarang kita dah tahu jawapan untuk magnitude, but we need to look for the direction. Kalau nak cari direction, formula dia will always be shift tangent v2y over v2x. Alright, so shift tangent v2y kita adalah negative 0.885 and v2x kita 2.865. So kita akan dapat angle kita 17.17 degree. Kenapa tak ada negatif? Ini adalah modulus, so angle tak akan ada negatif. Okay, sekarang kita kena tahu dia berada di mana, which quadrant. Okay, so look at it, v2y dia negatif. Okay, v2x dia adalah positif. So kalau x positif meaning dia adalah to the right, so meaning x positif. Kalau y dia negatif meaning dia ke bawah, so ini adalah y negatif. And from here kita dah tahu dah angle dia akan berada pada x axis 17.17 degree. So ini adalah kuadran yang keempat. So kalau kuadran yang keempat, dia akan jadi below positive x axis. So this is the answer, 17.17 degree below positive x axis. You boleh draw ataupun you boleh tulis, does not matter. So jawapan dekat sini dia bagi above salah, sepatutnya adalah below positive x axis. So that's all for question 37.